हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स मु सुजेता आपण मानक स्वागत करुछि मो यूट्यूब चैनल को। आज आपण मानक पाखको मु नहीं आसीछि मातृ पितृ भक्त पुत्र श्रवण कुमारंकर कहानी। जो कहानी रे श्रवण कुमार निज पितामातांकर किपरि निस्वार्थ सेवा करथिले, वृद्ध बापा माँ को केबे भी कष्ट न हेउ ताहार चेष्टा करथिले, सही कहानीटी आज आपण मानक पाखकु मु नहीं आसीछि। आसंतु से कहानीटी को सुनिबा। श्रवण कुमार एक प्राचीन भारतीय पौराणिक चरित्र अटंती, जी तांकर माता पिता प्रति अपार भक्ति और सेवार निमित्त जनाशुना। एही कहानी मुख्यतः रामायण सहित संबंधित एवं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामक मुखरु नारद मुनि को श्रवण मासर महत्व कथा श्रवण कुमारंक उदाहरण द्वारा कहिथिले। श्रवण कुमार एक गरीब और धर्मपरायण परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले। तांकर दुई अंध माता पिता थिले, जो माने तांको प्रति खूब स्नेह और निर्भरशील थिले। श्रवण तांकर माता पिता को सदा सेवा करिथांदी ओ तांको मनर एकमात्र इच्छा थिला तांकर माता पिता को तीर्थ यात्रा रे नेबा पाए। तांकर माता पितांको इच्छा अनुଯାयी श्रवण कुमार उन्नहित मने मधुरा एवं अन्यान्य पवित्र स्थान को नेबार संपूर्ण योजना कले। से दुईटी थाली रे तांको माता पिता को बोही नेउथिले। से श्रवण कुमार निज पितामाता को निज कांधरे बोही नहीं जाउथिले मथुरा एवं अन्यान्य पवित्र स्थान मानर दर्शन करने निमंते। से बहु पथ अतिक्रम करिबा परे बाटरे एक वन पड़िला। से सही वन मध्यरे गति करिबाकू लागिले। सही वनरे जीवा समय रे से अत्यंत तृषार्थ होइगले ओ तांकर माता पिता दुहे भी तृषार्थ थिले। तेणु से निग्ध जलर संधान रे गले बा समय रे से निजर अंध अंधुणी माता पिता दुहीं को कही जाइथिले, मु जेउ पर्यंत तुम पाखको न फेरीजी तुमे सेही पर्यंत एही स्थानरु कुआडे मध्य जीव नाही। अति शीघ्र आपण मानकर तृषा मेंटाइबा पाई जल नेई आसीबी। एतिकी बेलर घटना। राजा दशरथ मृगया निमंते सेही वन मध्यको आसीथिले। जेतेबेले श्रवण कुमार एक छोट पुष्करिणी देखि सेही स्थानरु जल नकरी निजर तृषा मेंटाइले ओ निज पिता मातांक पाई सेही स्थानरु जल घेनी आसुथिबा समय रे राजा दशरथ तांकु दूररु एक मृग सदृश भाबी श्रवण कुमारंक उपरको तीर निक्षेप करथिले। जो कारणरू श्रवण कुमार सेही स्थान रे पड़ी चित्कार करबाकू लागिले। श्रवण कुमारंक चित्कार सुनी राजा दशरथ श्रवण कुमारंक निकटकू धाई जाइथिले ओ से श्रवण कुमारंकू जाबुड़ी धरी तांकू पचारिले, तुमे किए? तुमे एही स्थान रे कौन करुथिलो? राजा दशरथंकर एभली कथा सुनी श्रवण कुमार कहिले, मोर नाम हेउछि श्रवण। मु मोर पितामातांकर एकमात्र पुत्र। मो पितामातांकर इच्छा थिला जे से तीर्थ करिबाकू जिबे। मो पितामाता अंध अंधुणी होइथिबा कारणरू तांकू मु एका छाड़ी पारिबी नाही। तेणु मु कांधरे बसाई तांकू तीर्थस्थल बुलाई आनिबाकू बाहरी पड़िथिली ओ बाटरे को तृषा लागिला। तेणु
ମୁଁ ଜଳପାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲି। ସେଠାରେ ମୋ ପିତାମାତା ଦୁହେଁ ତୃଷାର୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଥିବେ। ମୋ ମାତା ପିତା ଦୁହେଁ ଅନ୍ଧ ଓ ଅନ୍ଧୁଣୀ। ରାଜନ୍, ଆପଣ ମୋ ସହ ଏହା କିପରି କରିପାରିଲେ? ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ଅନ୍ତେ ଆପଣ ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଏତିକି କଥା କହି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ କୋଳରେ ନିଜର ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ଦଶରଥ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଜଳ ନେଇ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଜଳପାନ କରିବା ଲାଗି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ, ତୁମ୍ଭେ କିଏ? ତୁମ୍ଭେ ତ ମୋ ଶ୍ରବଣ ନୁହଁ। ମୋ ଶ୍ରବଣ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଆପଣ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମକୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଦଶରଥ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ମାତା ପିତା ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଦତଳେ ଲୋଟିଗଲେ ଓ ସେ କହିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଉ ଏହି ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରବଣଙ୍କ ମାତା ପିତା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଓ ସେ ଦୁଃଖରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଗଲେ ଓ ସେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ରାଜା ଦଶରଥ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ ଯେ, ମୃଗୟା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏହି ବନ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲି ଓ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଜଳ ପାନ କରୁଥିଲେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ତୀରରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ମୃଗ ଭାବି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ତୀର ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲି ଓ ମୋ ତୀରଘାତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ମାତା ପିତା ଦୁହେଁ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ, ଆମ୍ଭର ବଞ୍ଚିବାର એકમાତ୍ର କାରଣ ଥିଲା ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଶ୍ରବଣ, ଯିଏକି ଆମ୍ଭର ବୃଦ୍ଧ ବେଳର ସାହାରା ଥିଲା। ତ ଆପଣ ଆମଠାରୁ ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ସାହାରାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ଯେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର ପୁତ୍ର ବିୟୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି, ସେହିଭଳି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅତି ପ୍ରିୟର ପୁତ୍ର ବିୟୋଗରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଏତିକି ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କର ମାତା ପିତା ଦୁହେଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଲେ। ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଜାଣତରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭୁଲ ପାଇଁ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ବହୁ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି ଓ ଅଭିଶାପ ମିଳିଥିଲା। ଯାହା ପଛରେ ବି ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା, ଯାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଜଣାଇପାରିବେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।